Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali bersama kawan-kawan ikhwan angkatan kedua di pembelajaran al-hiwar dari kitab Al-Arabiyyatu Linnasy'iin tahapan yang kedua. Minggu lalu fil usbu'il madhi materi kita tentang hiwar ummi, maudu'nya tentang ummi, ibu saya, dengan percakapan antara al-bin dan al-um. Al-yawm atau hadhihi al-lailah, malam ini sanaqra'u qissah jadidah anil mar'ati atau anil binti as-salihah ismuha Aisyah, tentang nama seorang anak perempuan yang bernama Aisyah. Aisyah itu bintun salihatun. Itu judul kita malam hari ini. Abu Rabbani hadir mungkin awalan. Aisyatu bintu solihatun. Bintun, Aisyah anak yang solehah. bintun nakirah. Bintun solih. Iya, naam. Aisyatu bintun solihatun. Kamu zakarnya misalnya Muhammadun Solihun. salihun. Apa? Muhammadun Muhammadun waladun waladun solihun. salihun. Atau ibnun salihun. Kosakata baru. Hadarat. Fil apa dia? Fil madi Ustaz. Maknanya hadarat. Hadir. Nah, maknanya ja'at. Oh, ja'at. Datang. Datang. Ya, Ja'at. Datang. Kalau ahdarat. mendatangkan. Mendatangkan. Hamala artinya membawa. Ada tambahan huruf hamzah di awal, berarti mengandung tambahan makna juga. Memutaadikan. Hadarat, hadir, 3 huruf kan. Kalau ahdarat menghadirkan. Ini hadarat 3 huruf. Hadir. Nah, Ustaz. Kalau Lazim ahdarat, Ustaz ya. 4 huruf. 4 huruf menghadirkan, membawakan. Kemudian fi'il madhi lagi. Ajabat. Menjawab. Ajabat. Ini 4 huruf juga. Awalannya hamzah. Kemudian Khola'at. melepaskan atau menanggalkan baju. Melepaskan baju. Khola'at. Fi'il madhi juga. Irtadat. Tadat lawan dari khola'at. Khola'at menanggalkan, melepaskan. Irtadat Memakai. Labisa maknanya. Labisa. Memakai. Labisa. Mengenakan ya Ustaz. Mengenakan. A'adat. A'addat. Menyiapkan. Menyediakan. Kemudian Nadat. Memanggil. Menyeru. Nadat.
Orang yang dipanggil al-munada. Nah, Ustaz. Ya kan? Yuk, ulang tanpa diartikan. Hadarat. Hmm. Ahdorot. 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 Bagus. Ajabat. Nah, Khola'a. Khola'at. Irtadat. Irtadat. A'addat. Nadat. nah, kita baca ulang judulnya ya. Nah, Ustaz. Aisyatu bintun solihatun. Aisyah. Putus-putus jadi kan. Suaranya Bandwidth. putus-putus ya. Bandwidthnya ini. Aduh. Bentar, anak pindah Ulangi. keluar kan. Aisyatu bintun solihatun. Putus-putus. Abu Rabbani suara. Anak pindah keluar dulu. Sebentar. Ini di dalam ruangan nih. Sebentar. Posisi. Jaringannya kurang bagus. Sebentar. Mungkin jaringan Anda juga nih. Agak lambat. Suara antum jelas Ustaz di sini. Ya, ulangi ya. Ya, siap. Sebentar. Aisyatu bintun solihatun. Aisyah anak yang solihah. Kita baca di bawah. Hadat Aisyatu mubakiratan minal madrasati. Zahabat awalan ila gurfati walidatiha wa Sebentar, sa'alatuha sebentar, Akhi Rabbani. was. Abu Rabbani sebentar. Ganti wifi. Ya, nah, Ustaz. Ya, Abu Rabbani dah. Ulangi ya. Diulang. Ya, sebentar Ustaz. Ya. Hadarat Aisyatu mubakiratan minal madrasati. Bagus. Zahabat awalan Artikan dulu ya. Oh, iya. Sampai koma. Aisyah datang pagi-pagi ke sekolah. Lebih awal. Lebih Maksudnya. awal ya. Aisyah datang lebih awal dari ke sekolah Pak, dari sekolah nih. Iya, pulang. Pulang maksudnya ya. Kembali. Aisyah kembali dari sekolah awalan. Lebih awal. Jahabat awalan ila gurfati walidatiha wa sa'alatiha. Wa sa'alat tak ta'nif. Oh, wa sa'alatha. Pertama kali dia pergi ke kamar dan ibunya. Ibunya. Oh ya. Walid ya. Ke kamar ibunya Dan bertanya kepada ibunya ya Ustaz. Betul, kepada ibunya walidah. Pagi-pagi dia masuk ke kamar ibunya. Yang pertama kali awalan yang pertama kali dia datangi ke kamar adalah ibunya dan bertanya kepadanya gitu Ustaz. Pertama kali dia pergi ke ruangan ibunya, ke kamar ibunya. Pertama kali dia pergi ke kamar ibunya dan bertanya. Bagus. Padanya. Kaifa al-an ya walidati?
Kaifa antil an ya walidati? Bagaimana keadaanmu sekarang, wahai anakku? Wahai Wahai ibuku. Ibuku. mm, Ajabat walidatuha. Alhamdulillahi anal an bi khairin ya ibnati. Ibunya menjawab kepadanya, segala Alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Sekarang saya dalam keadaan baik-baik, wahai anakku. khair, lebih baik, mendingan, sudah mendingan, lebih baik. Lebih baik. Ya, sekarang keadaanku lebih baik, wahai anakku. Akhdorat Aisyatu dawa'a wal ma'a wa qalat. Aisyah membawa obat dan air dan berkata, Nah, tadi hadoro hadir kan? iya, Kalau hadir, ahdoro, mendatangkan, ya, dan dia menghadirkan. butuh objek, butuh Dia maf'ul bih. butuh maf'ul bih. Kalau hadoro tidak butuh. Iya. Muta'adi Ustaz jadinya ya. Tadi ahdoro betul. Ahdarat Aisyatu dawa'a wal ma'a wa qalat. Aisyah mendatangkan obat dan air dan berkata, Tafaddoli ya waladati. Ya Silakan walidati. ya walidati. Silakan wahai ibuku, tanawwalid dawa'a wasrobi alma'a sumastarihi wala tat abi Bagus. sau'iddu to'amal godai. Betul. Silakan wahai ibuku, minum obat, makan dulu apa minum obat ini Ustaz? Ada dua, tanawal sama wasrob. Nah, kalau bahasa Indonesia minum, obat diminum. Minum ya. Silakan wahai ibuku minum obat dan dengan air Dan minum air, kemudian istirahat dan jangan jangan kecapean. kecapean, jangan kelelahan ya. Nah, lanjut nggak apa itu? Itu tatabi itu la nahiyah. Nahiyah permintaan dari putrinya untuk ibunya. Permintaan bukan melarang, tapi permintaan. Permintaan Betul. ya. Permohonan ya. yang melarang ibunya, ya kan? Bentuknya memang nahiyah ya. Tapi nahiyah. Sa'u'iddu ta'amal goda. Nanti saya akan kembali makan. Menyiapkan? Nanti saya akan menyiapkan makanan pagi-pagi ya. Tengah hari, siang. Tengah hari, goda ya. Siang. Nanti saya akan siapkan makan siang. Zahabat Aisyatu ila gurfatiha. Aisyah pergi ke kamarnya. Ja'alat malabis. Khola'at malabisal madrasati wa irtadat malabisal baiti. Wartadat malabisal baiti. Aisyah pergi ke kamarnya, dia melepas baju seragam sekolah dan memakai baju di rumah. Summa dakhalat
bakho. Hmm. Wa'adat ta'amal goda. Kemudian masuk ke dapur dan a'addat apa tadi ya? Menyiapkan makanan siang, makan siang. Wa do'at Aisyyatul goda'a alal ma'idati wa nadat al-goda. Aisyah meletakkan makan siang itu makan siang itu di atas, wanadat dan memanggil di atas hidangan. Ya, di atas meja hidangan, dan dia memanggil al-goda'u jahijun alal ma'idah. Al-goda sudah siap, sudah tersedia. Hidangan sudah tersedia gitu Ustaz ya. Makan siang al-goda. Makan siang sudah tersedia di tempat di atas hidangan. Meja makan maidah itu meja makan Ustaz ya. Khadara walidu Aisyata wa akhuha al-kabiru wa ukhtuha as-saghiratu summa tanawalul goda'a wa syakaru Aisyata. Ayahnya Aisyah telah datang bersama saudaranya, bersama saudara besarnya, kakaknya maksudnya ya. Kakaknya dan saudara adiknya dan adiknya. Kemudian mereka makan siang dan mereka berterima kasih kepada Aisyah. Syakaru Aisyah. Ini tanawalu di sini maknanya makan. Kalau tadi minum, tanawali dawa minum kan? Bisa begitu saja, menyesuaikan. Makna ganda kan? Makna ganda. Ya baca ulang pada artikan Aisyatu bintun sholihatun. Hadarat Aisyatu mubakiratan minal madrasati. Jahabat awalan ila gurfati walidatiha wa sa'alatha kaifa anti al-an ya walidati. Ajabat walidatuha alhamdulillahi anal an bi khairin ya benati. Ahdarat Aisyatu dawa'a wal ma'a wa qalat tafaddali ya walidati tanawali dawa'a washrabil ma'a sumastarihi wala tat'abi sa'u'iddu ta'amal goda'i. Zahabat Aisyatu ila gurfatiha khola'at malabisal madrasati wartadat malabisal baiti thumma dakhalat al-matbaho wa addat ta'amal goda'i wa do'at Aisyatul goda'a alal ma'idati wa nadat al-goda'u jahijun alal ma'idah. Khadara walidu Aisyata wa akhuhal kabiru wa ukhtuhas saghiratu summa tanawalul goda'a wa syakaru Aisyata. Ahsanta. Akhi Abu Rabbani Akhi Rustam mungkin ba'dahu setelah Abu Rabbani. Iqra
Al-mawdu' Aisyatu. Aisyatu bintun salihatun. Mubasyar. Hadarat Aisyatu mubakkiratun minal madrasati. Mubakkiratan. Hadarat Aisyatu mubakkiratan minal madrasati. Zahabat Dia awalan. mubakkiratan tuh dimansub sebagai kondisi keadaan dia ketika hadir. Namanya hal. Hal mansub. Hal. Hmm. Nah. Zahabat juga awalan juga. Zahabat awalan ilal ghurfati walidatiha wa sa'alatha kaifa antil ana ya waladati Ya walidati. ya walidati ajabat walidatuha alhamdulillahi anal ana bi khairin ya abna ya abnai ya abnati ahdarat Aisyatu dawa'a wal ma'a qalat tafaddali ya walidati tanawalid dawa'a washrabil ma'a sumastarihi wala tat'abi sa'u'iddu ta'amal ghada'i. Dhabat Aisyatu ila ghurfatiha khala'at malabisal mudarrisata malabisal madrasati wartadat malabisal baiti. Summa dakhalatil matbakha wa addat ta'amal ghada'i. Wada'at Aisyatul ghada'a 'ala al-ma'idati wa nadat al-ghada'u jahizun 'ala al-ma'idati. Hadara walidu Aisyata wa akhuha al-kabiru wa ukhtuha as-saghiratu. Summa tanawalul ghada'a wa syakaru Aisyata. Soalul awal akhir istam iqra wa ajib. Hadarat Aisyatu minal madrasati. Nah, minal madrasati. Mubakkiratan dibaca mansub gitu. Keadaannya siapa dia? Hal. Keadaannya siapa? Aisyah. Aisyah ketika hadar. Ketika dia hadir. Ya kan? Nah. Hal dibaca mansub hal. Ini akhir istam baca keterangannya. Al-hal isim nasab atau syibhul jumlah. Al-halu. Hal adalah isim nasab atau syibhul jumlah atau jumlah yang menjelaskan keadaan yang diberi penjelasan harus ma'rifah. Jadi isim mansub. Isim mansub kalau dia bukan syibhul jumlah isim mansub. Contohnya syaribtul ma'a sofian minal ka'si. Hal. Saya minum air yang dalam keadaan sofian. Sofian bersih, jernih. Bersih minal ka'si dari cangkir gelas cawan. Mana halnya di sini? Sofian hal dari ma'a. Dari maf'ul bihi-nya. Nah. Ketika diminum oleh ana, saya kan? Itu mirip-mirip na'at Ustaz ya? Kalau na'at enggak harus mansub, hal pasti mansub ya. Oh, no. Contoh lagi, syaribtul ma'a jalisan alal hajari. Aku minum air sambil duduk alal hajari di atas batu. Mana halnya? Jalisan. Jadi hal dari siapa? Dari syaribtu. Dari fa'il ana. Sahih. Ya, hal bisa dari fa'il, bisa dari maf'ul bihi juga. Oh iya, nah. Jalisan itu isim mansub kan? Jalisan kan? Jalisan. Begitupun tadi mubakkiratan. Hadarat Aisyatu mubakkiratan minal madrasati. Nah, itu dia. Mubakkiratan sebagai hal dari Aisyah ketika dia hadir. Sekarang Rastam. Akhiran beli Iqra. Tafaddal. Aisyatu bintun sholihatun.
Hadarat Aisyatu mubakkiratan minal madrasati. Zahabat awalan ila ghurfati walidatiha wa sa'alatha. Kaifa antil ana ya walidati? Ajabat Ajab, walid ajabat, ajabat walidatuha alhamdulillah anal ana bi khairin ya ibnati. ibnati sama dengan binti, binti. Ya, Naam Ustaz. Naam. ahdarat, Ahdarat Aisyatu dawa'a wal ma'a wa qalat tafaddali ya walidati tanawalid dawa'a wasrabil ma'a nah, summastarihi wala tat'abi sa'uiddu ta'amal ghadai. nah. Sahabat Aisyatu ila ghurfatiha khala'at malabisal madrasati wa ardadat malabisal bait wa ardadat Tidak dibaca. malabisal Hamzah wasal Naam tidak dibaca. wa naam Ustaz wa ardadat Nah, malabisal baiti nah, betul. summa dakolatil madbaqa wa addat ta'amal ghadai Nah, wa do'at Aisyatul ghada'a alal ma'idati wa nadat al-ghada'u jahizun alal ma'idati. nah. Hadara walidu Aisyata wa aku hal kabiru wa ukhtu syagiratu summa tanawalul wada'a wa sakaru Aisyata. Soal tsani, iqra. Zahabat awalan ila ghurfati wa walidatiha. Nah, awalan juga hal tuh. Mansub kan? Nah, Ustaz. Hal daripada domir mustatir takmiruhu. Hiya. Iya, balik kepada Aisyah kan? Nah, Ustaz. Sekarang ya Ramli, Wan. Abu Umar, iqra. Ustaz, bismillah. Aisyatu bintun salihatun. Nah, Hadarat Aisyatu mubakkiratan minal madrasati. ذهبت أولا إلى غرفة والدتها وسألتها كيف أنت الآن يا والدتي؟ أجابت والدتها الحمد لله أنا الآن بخير يا ابنتي. ya benar. Ya أحضر benar. يا ابنتي أحضرت عائشة الدواء والماء وقالت تفضلي يا والدتي تناولي الدواء واشربي الماء ثم استريحي ولا تتعبي سأعد طعام الغداء. ذهبت عائشة إلى غرفتها خلعت ملابس المدرسة وارتدت ملابس البيت Nah, ثم دخلت المطبخ فأعدت طعام الغداء. وضعت عائشة الغداء على وضعت عائشة الغداء على المائدة ونادت الغداء جاهز على المائدة. حضر والد عائشة حضر والد عائشة وأخوها الكبير وأختها الصغيرة ثم تناولوا الغداء
وشكروا عائشة. Nah, mafhum. Hal fahimta ya Aba Umar? فهمت إن شاء الله. السؤال الثالث اقرأ وأجب. ارتدت عائشة ملابس إر. ارتدت عائشة ملابس البيت. Nah, syukran Bu Umar. Santi, Ahsan. عفوا. Aki Makmun. نعم طب. Fadal. عائشة بنت صالحة حضرت عائشة مبكرة من المدرسة. ذهبت أولا إلى غرفة والدتها وسألت وسألت وسألتها Nah, كيف أنت الآن يا والدتي؟ أجابت والدتها الحمد لله أنا الآن بخير يا ابنتي. nah. أحضرت عائشة الدواء والماء فقالت تفضلي يا والدتي تناولي الدواء واشربي الماء ثم ثم استريحي ولا ولا تتعبي. س- Sa'u. سأعد طعام غداء. Nah, ذهبت عائشة إلى غرفتها خلعت ملابس المدرسة Ward. وارتدت ملابس البيت Nah, ثم دخلت المطبخ Matbakha. وعدت وعدت طعام الغداء. وضعت عائشة الغداء على المائدة ونادت الغداء جاهز على المائدة. Nah, حضر والد عائشة وأخو wa وأخوها الكبير وأختها الصغيرة ثم تناولوا الغداء وشكروا عائشة. Bagus. Imamun, soal Ar-Rabi'. وضعت عائشة الغداء على المائدة. Nah, ala ma'idati. Syukran. Imamun. apa Ibn Rizali. Fadal. Baik, Aisyatu bintun sholihatun. Hadarat Aisyatu mubakkiratan minal madrasati. Dhahabat awwalan ila ghurfati walidatiha wa sa'alatha kaifa anti al'ana ya walidati? Ajabat walidatuha alhamdulillahi ana al'ana bi khairin ya ibnati. Akhbarat Aisyatu ad-dawa wal ma'a wa qalat tafaddali ya walidati tanawalid dawa'a washrabil ma'a thumma starihi wala tat'abi saw'iddu ta'amal ghada'i. Dhahabat Aisyatu ila ghurfatiha khala'at malabisal madrasati wartadat malabisal baiti thumma dakhalatil matbaha wa addat ta'amal ghada'i. Wada'at Aisyatul ghada'a 'alal ma'idati wa nadat al-ghada'u jahizun 'alal ma'idati. Hadara walidu Aisyata wa akhuhal kabiru wa ukhtuhas saghiratu thumma tanawalul ghada'a wa syakaru Aisyata. Nah, santai. Soal Khamis. Iqra.
A'adat Aisyatu ta'amal ghadai. Ta'amal asya, makan. Malam. Al-fatur, Pagi, sarapan pagi, makan pagi. ahsan, syukran. Nurizali, Afwan. akhi Akil, Fadil, Ustaz. Iqra, Aisyatu. Aisyatun bintun sholihatun. Nama perempuan, nggak boleh tanwin. Aisyatu bintun sholihatun. Aisyah mubtada, bintun Bintun mubtada. Aisyah mubtadanya, bintun sebagai Khobar Ustaz. khabar. Salihatun, Sholihatun anak yang salihah. Sebagai Nat Ustaz. kata apa? Nat Ustaz. Sholihatun. Betul, na'tun. Nat. Langsung. Hadarat Aisyatu mubakiratan minal madrasati. Zahabat awalan ila ghurfati walidatiha wa sa'alataha kaifa antil Tanis wasa'alat wa sa'alatha kaifa antil ana ya wiladati ajabat kaifa antil ana ya walidati ajabat walidatuha alhamdulillahi ana bi khairin ya abanati ya banati ya banati ahdarat Aisyatul dawa'a wal ma'a wa qalat tafadhali ya walidati tanawali dawa'a wasrobil ma'a summas tariyahi wala tas'abi sawiddu tu'amal godai zahabat Aisyatu ila ghurfatiha khala'at malabisal madrasati wartadas malabisal baiti summa dakhalatil matbakha wa addat tu'amal ghadai wadu'at Aisyatul ghada'a alal ma'idati wa nadat al ghada'u jahijun alal ma'idati hadara walidu Aisyata wa akhuhal kabiru wa ukhtuha sogiratu summa tanawalul goda'a wa sakaru Aisyata. bagus. Akhir soal awal Hadarat Aisyatu min madrasati minal madrasati الثاني ذهبت jahabat awalan ila ghurfati walidatiha الثالث ارتدت irtadat Aisyatu malabisal baiti الرابع وضعت wadu'at Aisyatul goda'a alal ma'idata على حرف جر ma'idati yansad الخامس a'adat Aisyatu to'amal goda'i bagus. Syukran. Akhir ya Rustam baca khat di layar. Naam. Insah. Hadarat Aisyatu mubakiratan fil madrasati. Minal madrasati. Dan Ishrabi dawa'a
ثم استريحي. Nah, حضر والدها bukan hadara. حضر والدها Nah, وأخوها الصغير وأختها bukan. الصغير وأخوها صغيرة na'at dari akhu marfu juga. وأخوها الصغير وأختها الصغيرة. Nah, marfu semua. Ada waw ataf kan? Ulangi dari awal. حضرت عائشة مبكرة من المدرسة. اشرب الدواء ثم استريحي. Nah, حضر والدها وأخوها الصغير وأختها الصغيرة. nah, syukran. Abu Rabbani, kita berlatih fi'il, amar dan nahi ya. Al-misal pertama Al-misalu al-awwal, al-misalul awwalu al-misalul awwalu it'ab it'ab. Fi'il apa dia? bil amar. Dari fi'il madinya sulasi 3 huruf. Ta'aba, Fa'ilah, taiba, ta'ibayat, yata'abu, yat'abu. Seperti alima, alima ya'lamu, i'lam, ya'lam, syariba yashrabu, isrob, fahima yafhamu, fahim, bukan fahim. Fahima yafhamu, ifham, ifham. Ta'iba yat'abu, it'ab, it'ab. Artinya apa it'ab? it'ab, apa itu ya? Susah payah lah, Ya, bersusah payahlah ya. berletih-letih lah. Berletih-letih lah. It'ab ya. Tadi di kamu dari huruf apa? Huruf pertama? Ta, Ta. ta'iba, ta'iba, Huruf apa? bil madi. Putus-putus Ustaz. Nah, ta huruf apa ya? Ta ain fil. Pak fil. Nah, setelah huruf ta? Ain selalu ain. Ta'iba. Ta'iba. Ta'ib. Tabi'ai kan? Tapi ya terbalik. Ya. Ta'iba. Kamu ini. Ta'i. Taba'u. Ya. Ta'i. Serupa dengan tabi'ah. Ta'iban. Ya. Tapi Rabbani. Ta'iba yat'abu ta'aban. Ta'aban itu masdar. Tadi mudhari' ta'iba yat'abu. Amarnya apa tadi? It'ab. It'ab. Bersusah payah lah. Berletih-letih lah. Bercapek-capek lah. Kenapa dia? It'ab. Fil amar. Mabni ala sukun. Wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu anta.
Nah, dan ditukar ke fi'il nahi. Nah, La tat'ab. janganlah kecapean. Janganlah bercapek-capek. Janganlah berletih-letih. Sa- Janganlah bersusah payah. La harfu La harfu nahyin. Nafyin. nahyin Nahyin. Ya. mabni Mabni ala sukun. tat'ab Tat'ab. Fi'il mudore. majzumun Majzumun bila walamatu bila an-nahiyah. ila an-nahya. Majzun bila Majzum bila nahya. wa alamatu jazmihi Walamatu jazmihi as-sukun. wa fa'iluhu sama. Wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu anta. Nah, untuk nanti di bawah menjadi misal sani Al-misalu sani it'abi. sama dengan ishrabi, Ya. ya kan? Nah, It'abi fi'il amar. mabni ala Mabni mabni ala sukun. ala Hazfi nun ya. hazfi nun dari mana? Nun dari Fil mudore. Ya. Mudhari dihapus. Asalnya tata'abina, ya kan? Tat'abina. Nah, Ustaz. Awalnya dibuang. Ulangi. It'abi fi'il amr mabniun ala mabniun ala hajfi nun wa ya'ul mukhatabati wa ya'ul mukhatabi fa'ilun fi mahali Domir kita bilang ya domirun muttasilun fi mahali raf'in fa'ilun. Nah, gitu. Sekarang jadikan nahi sama La tat'abi fi'lun nahi. La majzumun la harfu nahyin wa jazmun wa jazmin mabni ala sukun. tat'abi fi'lun mudhari majzumun bi hajfi nuni wa ya'ul mukhatabah domirun muttasilun fi mahali rafin fa'ilun. Kalau antum it'abu la tat'abu. Kalau antuna it'abna la tabna la ta'ban la tat'abna la tat'abna la tashrabna la tafhamna la tadhhabna mabni sukun ittisalihi binun niswah. Itu contohnya. Berapa nih? Buat seperti contoh ya. Ya. Wahid. Lupa lagi nih. Isrob. Nahinya La tasrob. bagus. Dan Idhabi. nahi La tajhabi. salasa. Antajir. Intajiro. Ada alif tuh, alif musanna. Alif musanna.
alif al-itsnain. Nahi La tanjiro. la tantazira. La tantaziro. Jangan kamu berdua menunggu. La tantaziro. Arabe, Safiru. bersafarlah kalian. Antum. Nahi La tasafiru. usah. La tusafiru. Fil Jangan mudhari'nya safaro yusafiru. safara madhi. Musafir mudhari. Musafir amr. Tadi itu anak tampilin pengertian, ya kan? Ukhdurna. La La tahdurna. nyambungkan dengan DL kan? Nyambung. Artinya sama dengan durus lugo kan? Nah, Ustaz. Kan? Berbani. Afwan, Akhir Ustaz. Ustaz. Nomor 1 akhir Ustaz. Wahid. Naam. Isyrab. Jadi Oh, nahi la la jangan minum. la tashrab. La tashrab. Isnan. Idhabi. Menjadi La tadhabi. thalatha. Intazir. La intazira. La tantazira. Arba. Arabi. Safiru. La safiru. La tusa. La tusafiru. Al-khamis. Uhdurna. Nah, dari hadur yahduru. Uhdur. Uhdur. Nahi La tahdurna. la tahdurna. Misal Islam. La tat'ab. I'rabkan. La harfu. La tad'ab. La harfu nafin wa jazmin. Nahyin. La harfu nahyin wa jazmin. Mabni. Mabni ala sukun. Tat'ab. Tad'ab fi'lun mudhari'un majzumun bi la nahiyah. Wa alamatu jazmihi. Wa alamatu jazmihi as-sukun wal jazm as-sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun tahdiruhu anta. Kamu. Syukran. Ustaz. Abu Umar langsung. Wahid. Ishrab. La tashrab. Isnan. Idhabi. La tadhhabi. Salas. Intazira. La tantazira. Arba'ah. Safiru. La tusafiru. Khamsah. Ihdurna. Uhdurna. La tahdurna. Nah, masih ada afwan. Ukhruja. Ukhruja. La takhruja. Udkhulu. Udkhulu. La tadkhulu. Asri'na. Asri'na. La tashri'na. La tusri'na. Nah, ketinggalan tadi afwan ya. Ternyata masih ada ya. Abu Umar. La tat'abi. La harfu. لا حرف نحي وجزم مبني على السكون
تتعبي تتعبي فعل مضارع مجزوم مجزوم بحذف النون وياء المخاطبة وياء المخاطبة ضمير مستتر مت تقديره إيه bukan mut متصل في محل في محل آه، في محل جزم رفع في محل رفع fa فاعل ini fa'ilnya ya mukhatabah domir apa diulangi domir ضمير متصل في محل si رفع فاعل kalau mustatir mah madi misalnya hadarat mustatir hiya نعم Ustaz. hadarat ya dore tahduru mustatir hiya kalau ini mutasil filenya ya mukhatabah ya نعم Ustaz. طيب Syukran Umar عفوا Ramli rakam wahid نعم أستاذ. اسرب لا تسرب. Senan اذهبي لا تذهبي. Salasa أن in انتظر لا تنتظر. Arba'ah سافروا لا تسافروا. Khams احضرنا لا تحضرنا. La تحضرنا. La seperti La takhrujna Oh, enam. Bawah itu, Pak. Ulangi nomor 5 Uhdurna احضرنا لا تحضرنا. La tah لا تحضرنا. Hadara yahduru bab pertama seperti uktubna menjadi تكتبنا. La تكتبنا. taktubna La taktubna Usjudna لا لا تسجدنا. La tas لا تسجدنا. Udkhulna لا تدخلنا. tadkhulna ta fathatanya Sittah اخرج. bukan اخرج. Nahi لا تخرج. تخرج. tu terus ta لا لا تخرج. 3 huruf soalnya 3 huruf ta udkhulu ادخلوا لا تدخلوا. tadkhulu nah, ini baru 4 huruf asri'na أسرعنا لا تسرعنا. ini baru dhammah sebab dia 4 لا huruf لا تسع. Ustaz. ya terus betul لا تسرعنا. nah la tusri'na jangan terburu-buru diharapkan Firmly نعم أستاذ. la tat'ab la لا ta- لا تتعب. la harfu لا حرف نهج وجزم mabni مبني على السكون. تتعب tat'ab فعل مضارع مجزوم بالسكون. wa fa'iluhu وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت.
Anta mustafir. Kurang. Dalam li. Apa? Abu Akhi Ma'mun. اشرب لا تشرب. Senan. اذهبي لا تذهبي. Thalatha. انتظرا لا تنتظرا. Arba'ah. سافروا لا تسافروا. Khamsah. احضرنا لا تحضرنا. Sittah. اخرجا لا تخرجا. Sab'ah. ادخلوا لا تدخلوا. Thamaniyah. أسرعنا أسرعنا لا تسرعنا. Tusri'na. La tusri'na. Urikan. La tat'abi. لا تتعبي. لا حرف نهي وجزم مبني على السكون. Tat'abi. تتعبي فعل مضارع Majzumun. مجزوم بالسكون. Bihadfi nuni. مجزوم بحذف النون. Waya'ul. وياء ضمير متصل. Waya'ul mukhatabati. وياء المخاطبة Dhamir. ضمير متصل فاعل. Dhamir muttasilun fi mahal. ضمير متصل في محل رفع فاعل. Syukran Akhi Ma'mun. Akhi Nurizaldi. طيب Wahid. طيب بسم الله. اشرب لا تشرب. اذهبي لا تذهبي. انتظرا لا تنتظرا. سافروا لا تسافروا. احضرنا طيب. لا احضرنا لا تحضرنا. اخرجا لا تخرجا. ادخلوا لا تدخلوا. أسرعنا لا تسرعنا. La tusri'na. Diharapkan Ghazali. La tat'abi. لا تتعبي. لا حرف نهي وجزم. تتعبي فعل مضارع مجزوم بحذف النون. وياء المخاطبة ضمير متصل في محل رفع فاعل. Dhamir muttasil. Bukan dari sini. Akhi Akil. Tafadhal awalan. Wahid. Isrob la tasrob. Isnan. Isnan. Izhabi la tazhabi. Thalatha. Salasa. Intaziru la tantaziru. Arba'ah. Safiru la tusafiru. Khams. Ukhdurna la tukhdurna. La La tahdurna. ukhruja. Ukhruja la takhruja. Udkhulu. Udkhulu la tadkhulu. Asri'na. Asrina la tasri'na. Dhammah. La tusri'na. La tat'ab. La harfu. La harfu nahyin wa nazmin Wa jazmin. wa jazmin mabniun ala sukun. Tat'ab. Taz'ab fil mudhari. Majzum. Majumun bisukun saja. Majzumun bisukun. Majzumun bisukun fi Wa mahali wa fa'iluhu
Wa fa'iluhu domirun mutasilun takdiruhu Mustatir. mustatir Mustatirun. mustatirun takdiruhu Anas. Bukan ana. Eh, Yang la- Antas. anta, kamu, anta. Yes. Dari fi'il madinya apa? Abi fil madinya Fa'ila. Ta'i. taiba, taiba. Ta'ibah. Ini. Ya ma'mun. Akhi akil. Nah, Ustaz. Ta'ibah mudhari'nya. Midorinya yat abu Yat'abu. Amarnya it's ab. It'ab. It'ab. Bersusah payah. Berletih-letih. Ya kan? Nah, Ustaz. Sekarang Apaan Ustaz? akil. Abu Umar latihan terakhir. Nah, Ustaz. Hum tanawalul ghada'a. mereka telah makan Mereka telah makan siang. siang, makan tengah hari, goda. Ghada. Hum domir Hum damir munfasilun mabni ala sukun mabni 'ala sukun fi mahal, fi mahalli raf'in fa'ilun. bukan fa'il, Fi jumlah ismi. mahalli fi mahalli jazmin fa'ilun. Fi mahalli raf'in, Fi mahalli raf'in fa'ilun. bukan fa'il dari mana? Bukan pelaku dia. Pemula ayat. Oh, fi mahalli raf'in mubtada. Mubtada'un. Ya kan? Nah, Ustaz. Jumlahnya jumlah Jumlah ismiyah. ismiyah. Mubtada, ulangi. Hum domir Hum dhamirun munfasilun fi mahalli raf'in mubtada'un. tanawalu. Fi'il apa tanawalu? Tanawalu fi'lun mudhari'. Mereka telah makan. Fi'il madhi Mabni ala as-sukun. mabni 'ala sukun Wa wawul jama'ah wa wawul jama'ah dhamirun muttasilun fi mahal fi mahalli raf'in fa'ilun. fa'il. Mereka telah makan. Berarti dia muta'addi. Makan apa? Makan apa di sini? Makan tengah. Maka tengah hari. Goda berarti sebagai Ghada sebagai maf'ulun bihi. syaribal asir. Hum syaribul asira. Mereka telah minum. Mereka telah minum jus. Sama hum domir Hum dhamirun munfasilun fi mahalli mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. syaribu. Syaribu fi'lun madi mabniun 'ala sukun Wa wawul jama'ah jama'ah dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. al-asira. Al-asira maf'ulun bihi. Abu Umar hum tadi mubtada kan? Nah, Ustaz. Wa jumlah fi'liyah syaribul asir Wa jumlah fi'liyah syaribul asira fi mahal fi mahalli raf'in khabar. khabar mubtada'nya, ya kan? Nah, Ustaz. Khabar mubtada'. Jawab. Kata dars menjadi Katabud darsa. fahimal qissah Fahimul qissata. syahadal mubarah Syahidul syahadu syahadul mubaratan. mubarata pertandingan mubarata. Mubaratan. Jangan ditanwin, ada alif lam kan? Mubarata.
مباراة مباراة حفظ القرآن هم حفظوا القرآن. أكل الحلوى هم أكلوا الحلوى. تناول الغداء هم تناولوا الغداء. شرب العصير. هم شربوا العصير. شكرا. وعمر أخي مأمون كتب الدرس. هم كتبوا الدرس. diganti bukan hum. Hiya هي كت هي كتب آه، هي كتبت درس. nah katabat mau disambung katabatid dars. كتبت الدرس. هي فهمت القصة. شاهد المباراة. هي شاهدت مباراة. ركب الحافلة. هي ركبت الحافلة. Sahih. Kemudian hafiza al-Quran. هي حفظت القرآن. أكل الحلوى. هي أكلت الحلوى. تناول الغداء. هي تناولت الغداء. شرب العصير. هي شربت العصير. شكرا أخي مأمون. في رملي في رملي لا مصدر. أنا كتب أنا كتبت الدرس. فهم. أنا فهمت القصة. شاهد. أنا شاهدت المباراة. ركب الحافلة. أنا ركبت الحافلة. bagus. حفظ. أنا حفظت القرآن. أكل. أنا أكلت الحلوى. حلوى manisan candy. تناول. أنا تناولت الغداء. شرب. أنا شربت العصير. bagus. أخي رستم. نعم. نحن نحن كتبنا الدرس. فهم. نحن فهمنا القصة. شاهد. نحن شاهدنا المباراة. ركب. نحن ركبنا الحافلة. حفظ. نحن حفظنا القرآن. أكل. نحن أكلنا الحلوى. تناول. نحن تناولنا الغداء. شرب. نحن شربنا العصير. نعم bagus Masya Allah. Hindu Rizaldi. Hunna. Ustaz. Hunna. Kunna kunna katabna darsa. Nah, pendek katabna. Kalau nahnu panjang katabna. Ya. Senang. Kunna fahimnal qissata. Salas. Kunna syahadnal mubarata. Arba. Kunna rakibnal hafilata. Khamsa.
Kunna hafidhnal Qur'ana. ست Kunna akalnal halwa. سبع Kunna tanawalnal goda'a. ثمانية. Kunna syaribnal asira. Bagus, menulis lagi. Akhi Akil, antum Antum katabtum darsa. bagus, katabtumud darsa. Katabtumud darsa. Isnan Antum fahimtum qissata. 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 Sambung aja. Fahimtumul qissata. Fahimtumul syahad. Salah. Antum syahadatum Syahad. Mata dalnya mati. Syahadtumul mubarata. Rakibah. Antum rakibtumul hafilata. Hafizah. Antum hafiztumul Qur'ana. Akala. Antum akaltumul halwa. Sab'ah. Antum tanawaltumul goda'a. Thamaniyah. Tamani. Antum saribtumul asiro. Syaribtum madi. Mudhari'nya apa? Yashribu. Bukan yashribu. Antum Antum tashrib. Antum tashribtum saja. bukan. Tashrib. Akhi Ma'mun. Mudhari' antum. Tasriba. Akhi Ma'mun. Ustaz, Syariba antum mudhari' tashribu. bukan tashribu. Abu Umar, antum mudhari'. Antum syariba Bukan. yashrab. Yang mudhari'nya antum Antum tashrabu. bukan. Khiramli, antum tasrabuna. tashrabuna. Antum tashrabuna. Tafhamuna. Syukran. Akhi Ramli, ahsanta. Akhir apa? Antum Tasrabuna. tashrabuna antum. Ya kan? Madinya syaribtum. Pasti dikuasai mudhari'. Ya kan? Oke. Sampai sini jumpa kita. Akhir Rustam sudah tadi. Jumpa lagi besok insyaallah DL yang kedua. Allah taqabbal minna jami'an subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam.